लोकसभा संगमारी गानारो यांगो बीजेपी IPFT tai tipra motha takhok tam ungmani bisingtui tabuk फाइनल लोकसभा संगमारिनि कक पिलाइमानि चौया तामगै हिंkai फाइनल लोकसभा संगमारिओ पार्लियामेंट्री महारानी कीर्ति सिंह देबबर्मानो गोबां बुट बाइखे कप्लाय खैयै तिप्रासारनि हामकराय तुनानि ताइ तिप्रासारनि मानथाय सकथाय कारेनानि ताइ तिप्रासारनि कक सानानि अबनतयिनो ताबु महारानी कीर्ति सिंह देबबर्मानो फाइनल लोकसभा संगमारि 26 तारिख एप्रिल सालमारिओ गोबां बुट बाइखे कप्लाय खैयै तिप्रासारनि कक सानानि तिप्रासारनि मानथाय सकथायनो तुनानि अमो हिनैनो ताबु बीजेपी IPFT tai tipra motha takhoktam eba thansa angmani bisingtui tabo kok pilaimani choya angui tongo lukurokno obo haikeno kaisa kok pilaimung kawi phikya basaibari hasani khorang community hall nokni nokhlao kok pilaikha BJP IPFT tai tipra motha final lok sabha samanantui pandani asufang okrangui pandano naithotok khaisangui rikha president Milon Debroma tai o pandao thangi manjaka AGS Bobes Debroma tai IPFT party ni khowai salka division ni vice chairman Bimol Debroma tai Asrambari BJP mondal ni president Pradip Debroma tai Asrambari TWF central vice president Binamala Debroma tai central executive member Rajesh Debroma tai Firuz Debroma no khaboi manjaka BJP IPFT tai tipra mothani juda juda adong BJP IPFT tai tipra motha thansani bisingtui basaibari hasani khorang community hall nokni bwskango kokpilaikha BJP IPFT tai tipra motha final 26 tarik April Lok Sabha sangmario Maharani Kirti Singh Debormano koplaikha tiprasani hamkrai tai tiprasani manthai soktai tunani kongno pilaikha lukurongno nainidi chini kokti bini mangphliwo binare Deborma mohdaya evom haimata paja IPFT ni राजेश देबबर्मा शिबुर देबबर्मा महोदय त्रिपुराओ दुई दफाय भोट তিনি উপিতা রিনানি অর জরানা হাগলা কাজেনা ইন্ডিয়া জোট বিশ্বাস রাখাইদি তিনি ও ত্রিপুরা রাজ্য বিভ্রান্ত সৃষ্টি থাকা তিনি মিছিল প্লান্টাঙ্গে রেগা কাম মান্নাবর মিছিল रेगा काम आगे वो मानना ही वो CPM ने आवालो मिशिलो फाइनल आने ये अगर रेगा काम लिया एर परे तिनी पात्ता जागनी पात्ता तिलानी पात्ता मानना नहीं हिंगाई नेता हिना नाने पर वो बच्चा एर परे तिनी चाकरी चिकन मिकन खाइना नहीं हिंगाई बरो बसा इनकलाब जिंदाबाद हिना नाने ओंती खेमान दीर्घ बছর तिनी ओ ती प्रसारण सुसन खाइमानी परे ताबु बोते बसे बरो और बुट थाने सी तंगो अब बुट थानानी ती प्रसारण बागै अधिकार सिकरी ताकुलो আর তে কাইসা পরবনি যেটা ত্রিপুরা রাজ্য হারিমানি কারণ তঙ্গো টেকনোলজি ন পর বিশ্বাস খাইয়া সায়েন্টিস্ট ন বিশ্বাস খাইয়া দিল্লি গভর্নমেন্ট যখন সেই সময়